Secure na guys. Ayan guys, kapatid ko yan. Hinabol niya yung isda. Pahabol-habol ka pa ha. Akala mo hindi ka mahuhuli ng kapatid ko. Ayan, ayan. Ayan, nakuha na. Salamat. Gamaya. Kita. Koy. Sakto lagi to, bro. Pakita. Nara guys. Secure na guys. Yawa na maap. Ma? Kita ka. Aray ko. Sarap. Sarap. Ha? Siguro ya. Toy good. Labay mas vlog. Labay-labay man. Ano?